Salut tout le monde, وصلنا chapitre 10 de la boîte à merveilles. Comme العادة, on va voir les événements principaux de ce chapitre, on va voir les personnages et des nouveaux personnages aussi. Alors avant de commencer, on va faire un petit rappel. Alors chapitre 9, l'élément ou bien l'événement perturbateur de la boîte à merveilles. L'événement غير مجرى ديال الأحداث والحياة ديال سيدي محمد اللي هو le départ du père ou bien le voyage du père. أنا شفنا معلم عبد السلام سافر وغيمشي يخدم comme moissonneur حصاد في les environs de Fès في النواحي ديال فاس après la perte de son capital من بعد ما فقد راس المال ديالو. وشفنا أن سيدي محمد donc il est tombé malade et il était triste كان حزين لأن الأب ديالو مشى وخلاه. وشفنا أن لالا زبيدة وفاطمة ولالا عيشة مع سيدي محمد غيمشيو عند واحد لو فويون واحد الشواف عراف اللي سميتو سيدي العرافي. وهذا سيتان فويون افوغل يعني شواف ولكن هو أعمى. دابا في شابيتر 10 سيدي محمد غيعاود لنا هذيك لا فيزيت ديال اللي دار هما والام ديالو ولالا عيشه عند هاد لو فويون سيدي العرافي. نبداو على بركه الله. ان غارسون يعني فاش وصلوا كيقلبوا على الدار ديال سيدي العرافي هاد الشواف واحد الدري هو اللي غيوصلهم. ان غارسون كوندوي هو اقتاد وصل لي دو فام اللي هي لالا عيشه ولالا زبيده et le narrateur معاهم le narrateur اللي هو سيدي محمد dans un dédale sordide et sombre. يدوزهم واحد البلاصه مظلمه باش يوصلهم لعند هاد سيدي العرافي. arrivé dans la chambre du voyant donc وصلوا للبيت ديال هاد le voyant le narrateur se met à épier. le narrateur دري صغير دخل عند العراف يعني غيحس بشويه ديال الخوف ولا غادي يكتشف المكان. l'homme et le lieu donc سيدي محمد غيبقى يطل من مورا الام ديالو كيطل وكيشوفو كيطلع وينزل في هذا سيدي العرافي. لو بانيي هذا سيدي العرافي عنده واحد لو بانيي عنده واحد السله بحال كيما كتكون عند المشعوذين والشوافه. du voyant rappelle à l'enfant هاد لو بانيي هاد السله غتفكر سيدي محمد rappelle à l'enfant sa boîte à merveille. غادي تفكروا بلا بواط ديالو يعني سيدي محمد عنده واحد لا بواط à merveille فاش غيشوف هاد لو فويون عنده هاد السله غيتفكر سيدي محمد هذيك لا بواط à merveille ديالو. alors l'homme يعني اللي هو لو فويون هاد سيدي العرافي demande à l'enfant de plonger sa main dans le panier. هاد سيدي العرافي طلب من سيدي محمد انه يخشي يدو في هذيك السله et de saisir un objet ويجبد من واحد لوبجي sans le voir ويطلب منه يخرج شي واحد الشيء من هذيك السله بلا ما يشوفو. يعني هنايا لالا زبيده ولا لالا عيشه وسيدي محمد مشاو عند هاد السيدي العرافي باش يعطيهم شي نصيحه باش اللي يتمكنهم يخرجوا من المشاكل اللي هما فيها. دونك لالا عيشه مولاي العربي راجل تزوج عليها. لالا زبيده son mari est parti travailler comme moissonneur aux environs de Fès et سيدي محمد est triste etc. ce dernier هذا الاخير اللي هو سيدي محمد prend une boule de verre غيستخرج واحد الكره ديال الدجاج. après un court rituel واحد الطقوس يعني دوك الشعوذه عارفين شنو كيديروا غياخذ ديك الكره ديال الدجاج اللي عطاها سيدي محمد وغيدير واحد الطقوس. le voyant conseil غينصح سيدي محمد au narrateur de revenir toujours vers soi. غينصحو يقول ليه فاش تحس بالوحده ولا بالحزن رجع للذات ديالك يعني بحال التصالح مع الذات. lorsque la solitude يعني فاش الوحده et le malheur l'assiège. دونك هذا بالنسبه لسيدي محمد. دونك سيدي محمد هو لونفون plonge sa main شنو خرج من هذيك الباني ديك السله ديال لو فويون prend une boule de verre. هنا le voyant شنو غيدير il va conseiller le narrateur باش غينصح le narrateur هنا de revenir toujours vers soi lorsque la solitude et le malheur l'assiègent. دابا غيجي الدور ديال لالا عيشه ولا لالا زبيده كل وحده غتخشي يدها حتى هي في السله وغتجبد واحد لوبجي واللي انطلاقا منه هذاك العراف سيدي العرافي غيعطيهم نصيحه. à son tour بدورها لالا عيشه plonge la main dans le panier
et en tire un coquillage. غتخرج واحد القوقعة واحد الكوكياج. L'homme اللي هو سيدي العرفي هاد le voyant la réconforte يعني غيطمئنها en disant que le beau temps succède toujours à la pluie. يقول لها يعني بعد بحال كما كنقولوا حنا بعد عسر يسرا، يعني قال لها راه من بعد هاد المآسي اللي كتعيشي غادي يجي الخير وغيجي الفرح والفرج ان شاء الله. Alors la mère sort du panier, donc la mère اللي هي لاله زبيده صافي دابا سالينا مع لاله عيشه، عطاها النصيحه قال لها وطمأنها قال لها راه ما تخافيش من بعد هادشي كامل غادي يجي وقت زوين. La mère sort du panier تخرج من هذيك السله une perle noire واحد اللؤلؤه سوداء à dessin multicolore et le voyant وهذا العراف بالنسبه للاله زبيده شنو يقول لها de lui conseiller de visiter les sanctuaires. يطلب من لاله زبيده ينصحها بقى تزور الاولياء والاضرحه دو لا فيل ديال المدينه qui lui accorderont leur protection باش يعطيوها الحمايه ديالهم. دونك هنايا هاد الشابيتر هذا بادي بلا فيزيت دو سيدي العرفي لاله زبيده لاله عيشه وسيدي محمد مشاو عند سيدي العرفي هو واحد العراف. هاد العراف غادي يعطي لكل واحد نصيحه. نصح سيدي محمد انه فاش يحاصروا الحزن والوحده يرجع للذات ديالو. نصح لاله عيشه وطمأن لاله عيشه قال لها ان من بعد هاد المشاكل هذه غادي يجي شي وقت زوين. ونصح لاله زبيده انها تزور الاولياء والاضرحه باش يعطوها الحمايه ديالهم. الوغ في الاخر من بعد هاد الزياره في الاخر ديال الزياره après avoir glissé des pièces de monnaie donc غيدوروا مع هذاك العراف ما كيديرش هذاك الشيء فابور dans la main du voyant les deux femmes شكون les deux femmes لاله عيشه لاله زبيده s'en vont غيمشيو في حالتهم. le narrateur rayonne de joie وهما خرجوا من عند داك العراف سيدي محمد كان فرحان وهو غادي في الطريق مع الام ديالو لاله عيشه soudain فجأة شنو غيوقع il s'agrippe au حيك de sa mère غيتشبت غادي يشد في الحيك ديال الام ديالو. علاش de crainte d'être vu par le frère qui est passé dans la rue. سيدي محمد كان خارج مع الام ديالو من عند داك سيدي العرفي في الطريق شاف الفقيه هو يخاف منه ويتشبت ويتمسك بالحيك ديال الام ديالو. علاش خايف لا يشوفوا الفقيه حيت ملي مشى المعلم عبد السلام يخدم في النواحي ديال فاس سيدي محمد ما كيمشيش للمسجد وخبروا الفقيه انه مريض يعني لو ناراتور خاف انه يشوفوا الفقيه كيتسنى مع الام ديالو ويعاقبوا. chemin faisant في الطريق فاش كملوا الطريق ديالهم وداز الفقيه la mère refuse لاله زبيده غترفض de lui acheter une grenade. سيدي محمد غيبقى يبكي على واحد الرمانه بغا يشري الرمان ام ديالو غادي ترفض. علاش qui n'est pas encore mûr لانه الرمان مازال ما طايبش. aussi se met-il à pleurnicher بقى كيبكي كيتباكى. lorsqu'ils reviennent à la maison فين رجعوا للدار la mère cache aux voisines sa démarche auprès du voyant. الام خبات على الجارات هاد الزياره اللي دارتها هذا العراف سيدي العرفي de peur d'éventer les secrets de la famille باش ما يسولوهاش على اسرار العائله علاش مشات etc. pendant l'absence du père اثناء الغياب ديال الاب اللي هو معلم عبد السلام le garçon n'ira pas au مسجد. خاصنا نعرفوا ان ملي مشى معلم عبد السلام سيدي محمد ما غيمشيش للمسجد. il tiendra compagnie à sa mère غيبقى رفقه الام ديالو وغيبقى يمشي معها لي سانكتويير ولي موزولي الاضرحه وغيبقى يمشي معها عند لاله عيشه. chaque semaine خاصنا نعرفوا هذه المعلومه chaque semaine la mère l'emmène prier dans un sanctuaire. كل سيمانه لاله زبيده كتدي سيدي محمد وكتمشي معاه كيمشي واحد لو سانكتوير الوالي ضريح القبر اتسيتيرا. un matin واحد الصباح ذات صباح quelqu'un frappe à la porte شي واحد غيدق في الباب. شكون يصيفطو il vient de la part du père absent يعني معلم عبد السلام هو خدام في الباديه في الحصاد كيصيفط واحد الشخص يدي لاله زبيده
شي صخرة ويعطيها الفلوس. Donc il remet à la mère un pot de beurre. يعطيها واحد لو pot de beurre ديال الزبدة, une douzaine d'œufs, شي 12 البيضة, une bouteille de l'huile, قرعة ديال الزيت, et d'argent, الفلوس, avant de s'en aller. هنايا دونك لو ناراتور يتكلم على لو سوفونير ديال كيلكان كي فراب على بورت, يقول واحد لانكونيو, شخص غير معروف ما معروفش, يعني كان خدام مع الاب ديالو, ومع النبي السلام شاف هذا السيد راجع للفاس, قال ليه يوصل ليه معاه الفلوس وهاد الصخره لاله زبيده. Le narrateur et sa mère en sont très enchantés. يعني لاله زبيده et محمد sont très contents, très heureux, فرحانين بزاف. هذاك الشيء اللي صيفط لهم الاب ديالهم انهم عرفوا انه بخير. La femme fait don, عطات, d'une part des œufs aux voisines. يعني لاله زبيده ذوقات الجرس ديالها. هنايا ممكن نعطيكم تكست ارغومونطاتيف على لا جينيروزيتي, على الكرم. يعني لاله زبيده محتاجه, راجلها مشى يخدم وخلاهم وفصلت لهم البيض وهاد السخره, يعني ما غاديش تحتفظ بها لراسها ولكن غادي تذوق الجرس. arrive لاله عيشه, وجات لاله عيشه qui partage avec la famille sa joie, غتشاطر لاله زبيده وسي محمد الفرحه ديالهم بهادشي اللي جا من عند الاب. et les 6 œufs restants, و6 البيضات اللي باقيين, يعني صيفط لهم 12 بيضه. لاله زبيده فرقات 6 على الجرات وبقات 6 فرقاتهم مع لاله عيشه فجات. هذا هو شابيتر 10 وهذا هما لي زيفينمون برينسيبو ديالو. دونك شفنا سورتو غيتكلمنا في واحد الجزء كبير على لا فيزيت دو سيدي العرافي. هذا الشواف اللي سميتو سيدي العرافي هو ستان فويون افوغل, واحد الشواف اعمى. لو ناراتور الى في لا ديسكريبسيون, الوصف ديال سا شومبر اي لا ديسكريبسيون ديال سيدي العرافي. شفنا ان سيدي العرافي طلب من لي 3 بيرسوناج كل واحد يخشي يدو في الباني في السله ويخرج ان اوبجي, ومن بعد هاد لو فويون كيعطيهم دي كونساي, كيعطيهم نصائح. دونك وطلب من لاله زبيده دو فيزيتي chaque semaine un sanctuaire, نزور كل سيمانه واحد الضريح ولا واحد القبر. ensuite شفنا dans le chemin, sur son chemin, Sidi Mohamed, Lalla Zubida et Lalla Aisha, ils ont vu le frère. Sidi Mohamed, il avait peur du frère, chef frère, très khaf. Ensuite شفنا داك l'inconnu, داك الشخص الغريب, envoyé par Ma'alem Abd Salam, اللي جاب لهم donc l'argent, des œufs, une bouteille d'huile, un pot de beurre. Ça y est. Et le chapitre se termine, le chapitre 10 la visite de Lalla et Isha, qui partagent avec Lalla Zubida et Sidi Mohamed la joie et les 6 œufs restants. Khalina, Inch'Allah, chapitre 11, chapitre 12, on aura 2 ans, production écrite en 2 ans, les figures de style, بتوفيق الجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.